Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabah. Ikhwati al-asatidha wa akhwati al-ustadzat fi hadzal yaum as-sa'id wa fi hadzal nahar al-mubarak insyaallah sanuwasil dirasatana fil lughatil arabiyyah fil mustawa ats-tsalits fa insyaallah hadzal yaum nurid natakallam an mulahadatin nahwiyatis tsaniyah idza takallamna fil liqa'at al-madiyah an harfil jar wa huwa huruf tajurru al-asma' allati takunu ba'daha atau al-asma' allati taqa'u ba'daha. Fa hadzal yaum nurid natakallam an la an-nafiyah. Baik, lidzalika nabda darsana al-yaum bi al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati al-asatidha wa akhwati al-ustadzat, sa'aktub lakum insyaallah ala sabura wa sanubayyin lakum hadhihi al-mulahadatin nahwiyah yani la an-nafiyah. Baik, kita akan mulai pembahasan langsung ke materi nahwunya, yaitu la an-nafiyah. La an-nafiyah. Jadi la itu sebenarnya ada dua macam, ada la an-nafiyah dan la an-nahiyah, yaitu untuk melarang. Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan sedikit perbedaan antara keduanya. Walakin bihadzal yaum nahtamu bihadzal madah faqat. Tapi hari ini kita fokus di pembahasan ini saja. La an-nafiyah. Ihtamu jayidan, la bimakna ya aqsuhu na'am au didduhu na'am. Amma nafiyah ma'khudun min fi'lin nafa yanfa. Di lughati Indonesia bimakna masalan menyangkal atau memungkiri atau bisa juga mengingkari atau bilughatin ukhra menafikan i'damul fi'li ba'dahu, i'damu wuqu'il fi'li ba'dahu. I'dam atau i'dam wuqu'il fi'li ba'daha. Jadi sebenarnya la an-nafiyah itu tugasnya adalah mentidakkan atau mentiadakan terjadinya kata kerja setelahnya. Terjadinya kata kerja setelahnya. Au nafyu wuqu'il fi'li ba'dahu. Nafyu wuqu'ul fi'li ba'daha. Mengingkari, menyangkal, memungkiri, menafikan. Bilughatin ukhra menafikan. Ai mentidakkan. Mentiadakan. Ya.
Baik. Ya. Nafyu wuqu'il fi'li ba'daha. Hadza huwa amalul la. Itu adalah yang dilakukan oleh la. Dia mentidakkan, menghilangkan terjadinya perbuatan atau terjadinya kata kerja setelahnya. Dan la an-nafiyah bermakna menyangkal, memungkiri, mengingkari, menafikan dan tiadakan. Pemasalan. Unzur ya. Qala Zaidun yazhabu. Zaidun yazhabu. Bimana hadzal fi'li waqa atau hadzal fi'li sayaqa. Sayu'mal hadzal fi'l. Jadi kata kerja ini akan dilakukan, akan dilaksanakan. Sayutabbaq hadzal fi'l. Akan dilakukan kata kerja tersebut. Ya. Walakin idza taqaddama ala hadzal fi'li la, tapi kalau ya didahului kata kerja tersebut dengan kata la sebelumnya, panakul masalan Zaidun la yazhabu. Zaidun la yazhabu. Bimana hadzal la i'dam nafyu wuqu'il fi'li hadza. Ya, dia mentidakkan, menyangkal. Bimana hina maqala wahid Zaid yazhabu. Lakin qala wahid Zaid la yazhabu. Ya, mana hadza al-awwal isbat. Ya. Isbat au bayanu wuqu'i hadzal fi'li. Bayanu wuqu' au sayaqu hadzal fi'l. Dia menetapkan kalau kata kerja ini akan terlaksana. Walakin hinama zidna au taqaddama au waqa'a qabla hadzal fi'li, atau terletak sebelum fi'il ini la an-nafiyah, ya, fa asbahal fi'lu manfiyan. Fa asbahal fi'lu manfiyan. Limadha? Li'anna la nafyun. Ya, disangkal. Bimana hadzal fi'lu la yaqa'. Hadzal fi'lu yu'dam. Ya, kata kerja ini ditidakkan, ya, tidak terlaksana, tidak terjadi. Dimana? Li'anna wujudul la qabla hadzal fi'li. Karena adanya la sebelum fi'il tersebut. Maka muqaddimah. Sebelum kita masuk ke buku. Ya, itu artinya la an-nafiyah. Beda lagi dengan nanti la an-nahiyah. Nahiyah itu dari kata nahayanha. Nahayanha itu melarang. Berarti bedanya kalau la an-nafiyah menyangkal, mengingkari kata kerja itu terjadi. Kalau la an-nahiyah talabul kaffi 'anil fi'li. Minta agar perbuatan itu tidak dilakukan. Melarang agar perbuatan itu tidak dilakukan. Hada talab. Ya, amal la nafiyah la yadullu 'ala talab. Kalau la nafiyah ini tidak menjelaskan, dia meminta. Amal la an-nahiyah, sedangkan la an-nahiyah yadullu 'ala talab. Menunjukkan kalau dia meminta tidak melakukan. Tayyib. 6. Sa'ubayyin lakum hasaba ma qara'na ala al-kitab. Berdasarkan yang kita baca di buku, ya, insyaallah. Baik, halah qabla zalika kamuqaddimah. Ini tapi sebelum itu untuk pembukaan lebih dahulu. Baik, silakan. Tafadhalu, hal min soal. Soal Ustaz. Tafadhal. Tafadhal man. Agus. Ustaz, asal. Nah, Agus. Ba'da la al-masalan yadhabu i'rabuhu fil akhir ba'da la yataghayyar Ustaz. Naam, sahih. Ahsan. Naam, anna hadzal harf aw la yu'athir aw laysa lahu ta'sir, laysa laha ta'sir. Tidak ada pengaruh li i'rabi al-fi'li ba'daha. Tidak ada pengaruh untuk i'rab fi'il setelahnya la. Bimana kama qulta yani hadza la tughayyir i'raba fi'l al-mudhari.
li'annahu laisa harfal jazm wala harfan nasab. Karena dia ini bukan harful jazm atau harfun nasab. Baik. Baik, masuk ke dalam penjelasan itu ya. Idzan na'am ya Ustaz Agus, makna la yataghayyar abadan. Naam. Ala hasabi rabi al-fi'lu idza lam yataqaddam alaihi harfun nasbi wala harful jazmi fa i'rabuhu marfu' bid dhammah. Jadi fi'lul mudhari itu kalau belum didahului oleh harful jazm yang mensukunkan, harfun nasab yang memansubkan, maka dia tidak berubah. I'rabnya adalah marfu'. Baik, sebelum masuk ke sana saya akan jelaskan i'rab dari fi'il terlebih dahulu. Lakin hal fahimtum makna la an-nafiyah. Apa yang maksud la an-nafiyah? Idzan bimana hadal la menyangkal, memungkiri, mengingkari, menafikan, mentiadakan al-fi'lu ba'daha. Kata kerja setelahnya. Fala budda ayakun al-fi'lu huwa fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari'. La yajuz ayakun fi'lal madi. Ya, karena fi'lul madi itu nanti bahasanya adalah mabni, la yataghayyar. Nah, ana sa'ubayyin lakum anil fi'li alladhi sayaqa ba'da la an-nafiyah. Saya akan jelaskan sedikit tentang fi'il ya yang akan ditulis, yang akan terletak setelah la an-nafiyah. Itu muqaddimah awalan. Sebelum kita masuk ke buku, jadi saya jelaskan seperti ini dulu. Harapannya nanti masuk ke buku lebih paham gitu. Semoga ya, bukan menjadi lebih bingung insya Allah. Tayyib, fi'lul mudhari i'rabu al-fi'li al-mudhari i'rabul fi'lil mudhari ya, i'rab fi'il mudhari li'anna amma fi'lal madi mabni la yataghayyar akhiruhu wa fi'lal amr kadzalika la yataghayyar akhiruhu. Jadi fi'lul mudhari aja. Karena kalau fi'lul madi tidak berubah-ubah. Huruf apapun yang mendahulunya ia enggak berubah. Begitu juga fi'lul amri, kata kerja perintah, la yataghayyar akhiruhu. Enggak berubah-ubah akhirnya. Mabniun ala halihi, tetap berdasarkan kondisinya. Amal fi'lul mudhari fa i'rabu thalatha. Kalau fi'il mudhari maka i'rabnya halu akhirihi au halu akhiri au ahwalu hadzal fi'li thalatha. Ya, kondisi kata kerja tersebut ada 3. Yang pertama marfu. Marfu bid dhammah. Summa ba'daha mansub. Mansub bil fathah. Wa akhir majzum. Wa hadza farqu baina madza? Bainal fi'li wal ism. Ini yang membedakan antara fi'il dan isim, majzum. Majzum itu sukun. Ya. Majzum itu sukun. Amma al-ism marfu' mansub wa majrur, majrur bil kasrah. Amal fi'lul mudhari' marfu' bid dhamm wa mansub bil fathah wa majzum bis sukun. Ya, wa majzum bis sukun. Mata yakunul fi'lul mudhari' mansuban, kapan fi'il mudhari' itu mansub? Ya, idza taqaddama 'ala hadzal fi'li, ya, kalau ya mendahului fi'il tersebut harfun nasbi, huruf yang memansubkan seperti an atau lan atau hatta, ya, dan sebagainya. Itu di antara harfun nasbi, kita akan belajar nanti. Summa amma harfun jazmi mata yakunul fi'lul mudhari' majzuman. Kapan fi'il mudhari' itu majzum? Ya. Wa naqul
Al-fi'lul mudhari' majzum bisukun idza waqa'a qabla hadzal fi'li, jika terletak sebelum fi'il tersebut harfun min hurufil jazmi, huruf di antara huruf-huruf jazm, di antaranya apa? Lam, atau juga bisa misalnya la fi'lul amr, lam fi'lul amr, lam ta'lil, liyaqra, liyazhab, dan sebagainya. Ya. Baik. Idzan bimana al-khulasah, kesimpulannya, idza lam yaqa qabla fi'lil mudhari' harfun min hurufin nasbi wa lam yaqa qabla fi'lil mudhari' harfun min hurufil jazmi fa aslu hali i'rabil fi'li marfu'. Kalau ya jika lam yaqa tidak terdapat harfun nasbi, huruf nasab yang memansubkan qabla hadzal fi'li, sebelum fi'il mudhari', wa harfun jazm wa lam yaqa harfun jazmi qabla hadzal fi'lil mudhari', dan tidak juga terletak huruf jazm memajzumkan ya sebelum fi'il mudhari', maka i'rab asalnya adalah marfu'. Al-i'rab al-asli li hadzal fi'lil mudhari' marfu' bid-dhammah. Itu ya. Nah, sedangkan wala an-nafiyah, la an-nafiyah la tu'athir, atau bahasanya bukan la tu'athir, la tughayyir, ya. La tu'athir berarti mempengaruhi. La tughayyir hala i'rabihi, ya. Kalau la nafiyah, dia tidak merubah atau mengubah keadaan i'rab fi'il mudhari'nya. Idza bimana la an-nafiyah fa i'rabul fi'li ala hali i'rabihi atau ala hali i'rabihi al-asli madza marfu'un bid-dhammah. Jadi dia tetap pada posisi asalnya, yaitu marfu' dengan dhammah. Jadi pokoknya nggak berubah. Ya dia tidak kita bedakan di akhir kata kerjanya. Yang membedakan adalah atau tidak sebelum kata kerja tersebut. Kalau adalah berarti kata kerja itu justru adalah manfian. Manfian itu ditidakkan, dipungkiri, disangkal, tidak terlakukan. Walakin di dalamnya kok la qabla hadzal fi'li fa bi makna madza? Di mana hadzal fi'li ghairu manfian au musbit. Terlaksana, terlakukan gitu kira-kira ya. Baik, itu. Nah, sampai di sini dulu. Ya, sebelum kita masuk ke dalam buku kita, hal min soal tafadhalu. Nah, intahayna. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, wal an unzuru kutubakum, lihat buku-bukunya semuanya la an-nafiyah. Kita bahas la an-nafiyah. Apa Ustaz Asif? Soal. Kalau ma masuk ke majzum atau ma itu nanti ada ma masdariyah, ada ma nafyu. Ada ma yang memanfikan. Ila posisinya. Ya. Sama dengan la. Nanti yang an-nafiyah bukan hanya la. Ya, bukan hanya la. Harfun nafi bukan hanya la, di antaranya adalah ma. Jadi ma itu ada yang masdariyah, ma posisinya sebagai masdar, ada juga yang nafiyah. Ya. Baik. Soalnya di Al-Baqarah itu kan ada itu matun fiquna, ada di satu ayat itu matun fiqu, matun fiquna. Ya, dia tidak masuk ke fi'il mudhari. Yang kita bahas adalah yang masuk ke fi'il mudhari terlebih dahulu. Ma la tadkhul ila fi'il mudhari aw la tattasil fi'il mudhari. Ma itu tidak senyambung ke fi'il mudhari.
Wa bahthuna al-an an fi'l al-mudhari. Ya, pembahasan kita fi'il Syukran. mudhari ya. Baik, soal akhir, soal sani, tafadhal. Tayyib. Wal an unzuru kutubakum. Lihat bukunya. Qala la Ini akun. tunfikun. La harfun nafyin. Yakunu ma ba'dahu manfiyan. Sip. Unzuru walahidu ala sabura la harfun. La harfun, la fi'lun wala ismun. La itu jadi huruf kata bantu. Laisa fi'lan wala isman. Maka dia bukan fi'il, dia bukan isim. Ya. La fi'lan, laisa fi'lan wala isman. Bukan fi'il dan bukan juga isim. Bal wa harfun. Harfun mada? Nafyin. Mana nafayan pa tadi? Nafayan pa memungkiri, mentidakkan, menyangkal, menafikan. Hal maksud min harfun nafyin. Yakunu ma ba'dahu, maka idza waqa'ala fa asbaha ma ba'dahu. Ma huwa ba'dahu fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari. Ya. Ba'dahu yakni fi'lul mudhari manfiyan. Ma mana manfiyan? Ma'duman. La yuf'al wa la yutabbaq. Hadzal maksud. Ya. Berarti fi'il itu justru ma'dum, tidak ada atau tidak terlaksana, ya. La yutabbaq, tidak teraplikasikan. La yu'mal, tidak terlaksana. Hadzal maksud. Ya. Unzuru fi al-amsilah. Lihat di contohnya. Maryam tuhibbul aql. Atau Maryam tuhibbul aqla. Maryam tuhibbul aqla. Fabimakna hadzal fi'l, ya, lam yataqaddam alaihi harfun nafi, lam yaqa qablahu harfun nafi. Fabimakna hadzal fi'li musbat, terlaksana. Ya, kalau bahasa kita kalimat positif. Hal, ya. Bayan isbat bimana tuhibbu la yataqaddam ala hadzal fi'l al-mudhari' la bimana hadzal fi'lu waqa atau hadzal fi'lu yu'mal wa hadzal fi'lu yutabbaq. Idzan idza lam yataqaddam alaihi la qabla hadzal fi'l al-mudhari' fa bimana huwa isbat wuqu' hadzal fi'li. Ya, isbat, ya, penetapan kalau kata kerja ini, penjelasan kalau kata kerja itu, ya, terjadi atau terlaksana, ya. Walakin, tetapi idza qulna Zainab, ya. Zainab tuhibbul aqla. Unzuru hadzal fi'lu huwa fi'lul mudhari.
fahaluhu tab'an marfu' bid-dhammah lam yataqaddam alaihi ayya harfin min hurufi jazm fa asbaha majzuman wa ayya harfin min hurufin nasbi fa asbaha mansuban. Ya, karena tidak ada huruf apapun dari huruf jazm yang membuat dia menjadi majzum atau sukun. Tidak ada huruf apapun dari huruf nasab yang membuat dia menjadi mansub. Ya. Baik. Wa nu'ti au nadha fa yataqaddam ala hadha fi'l al-mudhari harfun nafyi la. Wa hadha al-fi'l al-mudhari idza taqaddama alaihi harfun nafyin fa asbaha hadzal fi'li manfiyan. Mana manfi? Ya, terpungkiri, tersangkalkan. Di mana hadzal fi'lu la yutabbaq, la yu'mal. Hadza maksud. Zainab la tuhibbul akla bimakna wujudul la qabla fi'l yaj'alul fi'l ba'dahu manfi. Mana manfi? Ya, terpungkiri tadi ya, tersangkalkan, hadal maksud. Idan amalla la yughayyir wa la yu'assir laisa lahu ta'sir li i'rabi fi'l al-mudhari' ba'dahu la. La yughayyir hala i'rabi fi'l al-mudhari' ba'dahu la. Ya. Jadi perbedaannya bukan apa harokatnya, perbedaannya antara kata kerja yang didahului oleh la atau tidak. Ya. Kalau kata kerja yang tidak didahului oleh la, berarti kata kerja itu positif. Tetapi kalau kata kerja itu didahului oleh la, berarti kata kerja itu menjadi negatif, manfi. Tersangkalkan, tidak terlaksanakan. Ya. Jadi fokus kita bukan di harokat terakhir fi'lun. Fokus kita adalah atau tidaknya. Ya, fokus kita adalah atau tidaknya. Limadha li'anna harfun nafyi la la tughayyir. Ya, la tughayyir hala i'rabil fi'l al-mudhari' ba'dah. Dia tidak ya la yughayyir hala i'rabil fi'l al-mudhari' ba'dah, tidak mengubah. Laisa lahu ta'sir fi al-i'rab. Enggak ada pengaruh dalam i'rabnya. Ha huwa. Baik, marratan ukhra aqulu lakum la harfun nafyin. Harfun nafyin min fi'lin nafa yanfa, mentidakkan, menafikan, mentiadakan, menyangkal. Yakunu ma ba'dahu ma ba'da harfin nafyin la fi'lul mudhari'. Idan yakunu fi'lul mudhari' ba'dahu madza manfiyan, negatif, la yu'mal wa la yutabbaq hadzal fi'l, tidak terlaksana, tidak teraplikasi, ya, tidak terlaksana dan tidak teraplikasi kata kerja itu idza taqaddama alaihi la an-nafiyah, ya, la an-nafiyah, kalau didahului oleh la an-nafiyah. Kadzalika misal tsani, unzuru bi al-misal tsani, Maryamu tashrabul halib. Di makna Maryam tashrabu al-halib, hadzal fi'lu la yataqaddam alaihi la anna Nama asif. Tayyib. Hal fahimtum hadha ayyuhal asatidzah wal ustadzah? Hal min soal, tafadhalu.
Tafadhalu ayyuhal asatidzah wal ustadzah. Hal fahimtum an la an-nafiyah. Jadi fokusnya cuma al-farqu baina fi'l alladhi taqaddama alaihi la aw lam yataqaddam alaihi la, ya. Perbedaannya adalah ayakuna manfiyan au musbitan. Ya, dia manfiyan atau musbitan, gitu aja. Ya. Wala yu'assir ila hali i'rabihi al-fi'lil mudhari. Dia tidak ada pengaruh terhadap perubahan fi'il mudhari. Itu harakat akhirnya tidak. Jadi yabqa fi'lul mudhari ala hali i'rabihi. Maka fi'il mudhari'nya tetap pada posisi i'rabnya marfu'. Di anna la yataqaddam alaihi harfun nasbin wala jazmin. Ya. Dzalika la wa harfun nafyin la yughayyir hala i'rabil fi'li ba'dahu. Ya la walakin yakunul fi'lul mudhari' ba'dahu manfiyan. Walakin yakunu fi'lul mudhari' ba'dahu madza? Manfiyan. Ma mana manfiyan? Kalimat negatif. La yu'mal wa la yuqabbal al-mudhari' alladhi yataqaddam alaihi la. Baik. Qulu ayyuhal asatidzah wal ustadzat. Silakan, halun soal. Ada. Telepon. Nah, hal fahimtum ayyuha ikhwatil asatidzah wa akhwatil ustadzah? Paham? Nah, Apa nih, Ustaz? Tabit, tafadhol. Tafadhol. Ini bisa masuk ke fi'il madi tidak? Aku la. Ah, La nafiyah la yadkhul ila fi'lil madhi. oh, ya. Bal qad yadkhulu ila isim. Tapi terkadang masuk ke dalam isim. Ya, kalau dia masuk ke dalam isim nanti berbeda. Misalnya la amala wala ta'ama wala syaraba, tidak ada pekerjaan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Itu nanti pelaksanaannya. Amalak walakin harfun nafyin la huna daiman yadkhulul ila fi'lil mudhari faqat. Hanya masuk ke fi'il mudhari saja, la ila fi'lil madhi. Tidak ke dalam fi'il madhi. Amma fi'lul madhi kama qalat Ustazah Titin, ya, tadakhulu ila fi'lil madhi ma an-nafiyah. Nanti masuk dalam fi'il madhi ma an-nafiyah. Pemasaran akaltu ma akaltu. Zahabtu ma zahabtu. Mahuna di mana-mana nafiyah. Ya, jadi kalau untuk fi'il mudhari nanti dia yang akan masuk ke dalamnya adalah ma an-nafiyah. Kalau ke fi'il amar? Ama fi'il amar la Jangan. fi'il amar yani la yumkin. Fi'il amar talabul fi'li. Fi'il amar itu adalah talabul fi'li, permintaan untuk melakukan. Oh, ya. Jadi nggak mungkin masuk la. Kalau Yang misalnya mungkin la an-nahiyah, la larangan, la an-nahiyah talabul kaffi 'anil fi'li, permintaan untuk meninggalkan perbuatan. Hadza huwal farqu bainal la an-nafiyah wal la an-nahiyah. nah, Fahim. Fahim. Nah. Nanti ada perbedaan antara la nafiyah dan la nahiyah. Kalau la nafiyah ini mentidakkan kata kerja setelahnya saja. Kalau la nahiyah melarang gitu. Ya, melarang. Jadi perbedaan antara keduanya, kalau la nafiyah tidak ada permintaan, tidak ada permohonan. Dia hanya menjelaskan kalau kata kerja setelah la itu tidak berlaku. Ya, amma la an-nahiyah la an-nahiyah talabul al-kafi. Al-kafi yani talabut tarki. Talabut tarki mana taruh kayak truku? Ya, meninggalkan. Dan talabut tarki permintaan meninggalkan. Saya belum menjelaskan itu, maksud saya kita pahami ini dulu, nanti
pekan yang akan datang sebelum masuk ke materi tambahan kita jelaskan al-farqu bainal lan nafiyah wal lan nahiyah insyaallah. Ya. Hunaka farqun basit insyaallah. Nah, tafadhalu ayuhal asatidzah wal ustadzat. Wa ila unzuru unzuru ilal kitab. Lihat ke bukunya sekarang ya. Idza qala la an-nafiyah. Kama qultu an-nafiyah min fi'lin nafa yanfa. Fa asbaha manfiyan. Manfiyan itu artinya yang disangkal. Ya, objeknya dia. Atau sifatnya ya. La harfun nafyin. Jadi la itu kata bantu untuk menyangkal. Kata bantu untuk menyangkal. Ya, yakunu ma ba'dahu, maka jadilah setelah yang setelahnya la, setelah la, apa itu setelah la? Fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari, ya. Manfiyan, tersangkal. Artinya tersangkal, terpungkiri, ditiadakan, la yaqa, la yutabbaq, la yu'mal, tidak terlaksana, tidak dilakukan. Unzuru. Ya. Isbat. Ya. Isbat itu artinya menetapkan, bayanu wuqu'i syai', bayanu huduri syai', bayanu wujudi syai', bayanu wujudi syai'. Ya, menjelaskan adanya sesuatu, menjelaskan terjadinya sesuatu. Makanya kalau isbatul hilal, ya, memutuskan ada atau tidaknya hilal. Ya, isbat berarti perbuatan itu terlakukan atau terlaksana. Masalan, Maryam tuhibbu, fi'lul mudhari. Al-akla. Maryam tashrabul haliba, fi'lul mudhari. Maryam tumarisur riyadha, olahraga, fi'lul mudhari. Maryam ta'kulul khubzah, fi'lul mudhari. Ya, semuanya adalah fi'il mudhari. Wa idza ra'ayna kullu fi'lil mudhari marfu. Dan kalau kita lihat semua fi'il mudhari di sini adalah marfu. Kan? Baik. Wa kadzalika idza ra'ayna wala huzna, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, la yataqaddam ala hadhil af'al al-mudhara'ah, tidak ada atau tidak ada yang mendahului sebelum fi'il mudhari itu harfun nafyin au hurufun nafyi, huruf-huruf yang menyangkal, huruf-huruf yang menjelaskan sangkalan. Ya. Tapi mana Maryam tuhibbul akla, Maryam tashrabul halib. Idan hadzal fi'lu yuthbit. Jadi kata kerja itu menetapkan, yubayyin anna Maryam tashrab, menjelaskan kalau Maryam beneran minum gitu kira-kira. Ada maksud min isbat. Walahizu bis sunduqit tali. Lihat di kotak setelahnya nafyu, sangkalan. Ya, qala Zainab la tuhibbu al-akla, Zainab la tashrabul haliba, Zainab la tumarisul riyadha, Zainab la ta'kulu al-khubza. Wa idza ra'ayna kama fil sunduq al-madi atau fil sunduq qablahu, di kotak sebelumnya, kullu fi'lil mudhari. Ya, kullu fi'lil mudhari marfu, setiap fi'il mudhari'nya itu marfu bid-dhammah. Walakin al-farqu bainal fi'li fi sunduqil awwal wal fi'l fi sunduqis tsani
taqaddama ala fi'lil mudhari la. Wala harfun nafyi. Dan la itu adalah harfun nafyi, huruf sangkalan, huruf yang menyangkal. Ya, lidzalika yakunu ma ba'dala, jadilah ya fi'il yang terletak setelah la itu manfiyan, tersangkal. Gitu ya, maksud manfiyan, tersangkal. Di mana Zainab la tuhibbul akla, Zainab la tashrabu al-haliba, Zainab la tumarisur riyadha, Zainab la ta'kulul khubza. Ya. Baik. Nah, jadi kalau kita di sini ini adalah kalimat positif, kalau ini adalah kalimat negatif, ya kan? Kalau pertanyaan kan bahasanya ada kalimat interrogatif. Ya. Hadza huwa al-farqu. Wala an-nafiyah, hukumnya la nafiyah laisa lahu ta'sir fi taghyiri i'rabi fi'lil mudhari ba'dahu. Tidak ada pengaruh untuk mengubah kondisi i'rab fi'il mudhari setelahnya. Enggak. Fa fi'lul mudhari waqa'a ba'dallah fabaqa ala hali i'rabihi wa huwa marfu' bid-dhammah. Maka fi'il mudhari yang terletak setelah la, maka dia tetap pada kondisi marfu' bid-dhammah. Mengapa? Karena tidak didahului oleh huruf apapun, kecuali contoh di dalam Al-Qur'an. Contoh di dalam Al-Qur'an ada kata hatta la takuna. Hatta la takuna. Baik, hatta la takuna. Unjuru. Kita tidak bahas huruf hatta dulu, terlebih dahulu. La takun. La harfun nafyin. Takun fi'lil mudhari. Hukum asalnya kalau la dia tidak mengubah harokat akhir, i'rab akhir dari fi'il takun. Ya. La takunu berarti. Tapi ternyata fi'ilul mudhari itu didahului oleh hatta. Sedangkan hatta itu adalah harfun min hurufin nasbi. Harfun min hurufin nasbi. Fa'asbahal fi'lul mudhari ba'dahu mansuban. Maka fi'il mudhari yang terletak setelah hatta jadi mansub. Wa alamatun nasbihi fathah. Dan tanda mansubnya fathah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan hatta la takuna. Ya. Hatta la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Gitu ya. Jadi hatta la takuna bukan hatta la takunu. Ya. Jadi la ini dia tidak mempengaruhi i'rab, tapi hanya ngikut i'rabnya. Dia hanya mempengaruhi sifat dari kata kerja setelahnya. Jadi kata kerja setelahnya dipastikan manfi, tersangkalkan. Hadza huwa ayyuhal asatidzah, hal fahimtum? Fahimna insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Intazirul lahzah. Tunggu sebentar. Ya, lalu kita akan kerjakan latihan-latihannya insya Allah. Nama ayuhal asatidzah wal ustadzat nuhasil al-madah. Baik, tafaddalu qabla an natakallam an at-tadrib al-awwal wa tsani. Sebelum kita lanjut ke latihan.
Nah, hal min soal? Paham tuh? Fahimna. ما في الصوت يعني. أيوة. Alhamdulillah إذا كان كذلك. Wal'an nabda bi at-tadrib al-awwal. Baik, sekarang kita mulai di latihan yang pertama. Unzuru kutubakum bi tadrib al-awwal. Qala hawwil. Ma mana hawwil? Min fi'li hawwala yuhawwilu. Guna bi mana ghayyir. Ya, ghayyara yughayyiru yani ghayyir. Ubahlah. Gantilah, ubahlah. Nah, kalau sepanjang kemarin hawala yuhawilu di mana jarraba, mencoba. Ana hawaltu, saya mencoba. Walakin hawala yuhawilu tahwil di mana ghayyara yughayyiru taghyir atau baddala yubaddilu tabdil. Ya, baddala yubaddilu tabdil. Hawil kama fil misal. Ya, katanya ganti, ubah seperti di contoh. Al-misal ana a'malu fi syarikah. Ana a'malu fi syarikah wa hunaka fi'lul mudhari'. Wa hadha al-fi'lul mudhari' la yataqaddam alayhi ayy harfin min hurufin nasb wa ayy harfin min hurufil jazm. Ya. Wa bimakna a'malu fi syarikah hadha. Ya, itu jelas ya, berarti menjelaskan ya kalau perbuatan itu terlaksana dilakukan. Panado ya, panado la harfun nafi qabla fi'lil mudhari. Maka kita letakkan la ya harf nafi sebelum fi'il mudhari'nya. Fa asbaha fi'lul mudhari' alladhi waqa'a ba'da la manfiyan. Maka jadilah harfun nafi yang terletak setelah huruf la itu manfi, tersangkal, tidak dilakukan. Wa naqul ana la a'malu fi syarikah. Ana la a'malu fi syarikah. Baik, saya tidak kerja di. Nah, nabda min raqam wahid. Muhammad yadrusu fil jami'ah. Man yujid? Agus. Tafaddal ya Ustaz Agus. Muhammad yadrusu fil jami'ah. Muhammadun la yadrusu fil jami'ah. Baik, Muhammad la yadrusu fil jami'ah. Masya Allah, wadih. Raqam isnan. Man? Didik Ustaz. Didik Ustaz. Tafaddal ya Ustaz Didik. Zainabu taskunu fi syaqqah. Zainabu la taskunu fi syaqqah. Masya Allah. Zainabu la taskunu fi syaqqah. Fa asbah al-fi'l al-mudhari' taskunu ba'da la nafyin manfiyan. Ya, manfiyan itu tersangkal berarti tidak. Ya. Salah man? Dewi Ustaz. Ustaz Dewi, tafaddali. Ali yashrabul laban. Ali la yashrabul laban. Ali la yashrabul laban wa la yataghayyar halu i'rabihi. Syukran lak ya Ustazah. Wa arba'ah man? Siwi. Ustazah Siwi, tafaddali. Sa'idah tadrusul arabiyyah. Sa'idah la tadrusul arabiyyah. Masya Allah, Sa'idah la tadrusul arabiyyah. Nah, والآن التدريب الثاني اختار. ما معنى اختار يختار اختار؟ Pilih. Pilih. pilihlah. اختر الفعل المناسب الفعل الملائق. Pilihlah kata kerja yang cocok, kata kerja yang sesuai. Itu bainal qausain, antara dua tanda huruf. Kama fil misal, contoh. Al-misal Ali saminun jiddan. Ya. Huwa yuhibbu aw la yuhibbu. Huwa yuhibbul akal. Limadha? Lianna Ali samin wa yuhibbul akal. Karena Ali itu samin, gendut, maka yang cocok huwa yuhibbul akal. Ya. Kan nggak cocok, dia nggak mau makan tapi kok gendut. Nah, gitu. Bukan wahyu soalnya kan. Nah, hadal maksud. Saya paham tuh hada? Nah, jadi kita pilih yang sesuai. Raqam wahid man? Susi Ustaz. Tafaddali ya Ustazah Susi. Nah, Ustazah Susi, tafaddali. Fatimah tadrusu katsiran. Hiya tanjahu fil ikhtibar.
Masya Iya, Allah. Tanja. Nah, Fatimah tadrusu kasiran. Hadil jumlah. Walidhalika mada hiya tanjah bil ikhtibar. Limada bisababi dirasatiha katsira. Karena dia belajar terus-menerus maka dia lulus. Baik. Naam. Syukran lak ya Ustazah Susi. Wal an raqam isnan ma Isan. Isan. Ustaz Man, Isan. Ustaz Ihsan. Ya. Nama tafadhal ya Ustaz Ihsan. Sulaiman masghul jiddan. Huwa la yumarisul riyadah. Masya Allah. Sulaiman masyhul jiddan. Mana masyhul? Sibuk ya Ustaz? Sibuk. Nah, masyhul jiddan. Huwa la yumarisul riyadah. Ya, bimakna la yumarisul riyadah. Wa fi'lul mudhari yumarisu manfiyan bisababi wuqu'i la qablahum. Maka fi'il mudhari yumarisu itu manfi, tersangkalkan karena ada la sebelumnya, gitu ya. Mengapa la yumarisu? Limadza la yumarisu riyadhah? Li'annahu masyghulun jiddan. Karena beliau sangat sibuk jadi tidak sempat olahraga. Syukran laka ya Ustaz Ihsan. Wal an raqam salasa man. Yati. Ustazah Yati, tafadhali ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Masya Allah, tafadhali ya Ustazah. Sa'idun yajri kasiran. Huwa yumarisu riyadah. Aywa, Sa'id yajri. Mana jaro yajri? Berjalan banyak. Berlari. Berlari. Lari ya. Masya yamshi, berjalan, jaro yajri, lari. Jadi dia banyak lari. Kullus sabah, masal fi kullis sabah yajri kasiran. Bimakna huwa yumarisu riyadah. Limada? Li'ana al-jari huwa riyadah. Karena lari itu pun bagian dari olahraga. Baik, syukran lak ya Ustazah Yati. Wal an arba aman. Jadi Ustaz. Man? Ini Ustaz. Iin, Baik. Ustaz. Ustazah Iin, tafadhali ya Ustazah. Muhammad yasumu Ramadan. Huwa la yashrabu fin nahar. Aywa, Muhammad yasumu Ramadan. Huwa la yashrab bin nahar. Limada? Li'anna asyurbu min mubtilatis shaum, min mubtilatis siyam. Sahih? Karena minum itu bagian yang membatalkan puasa. Idza kana yasum fi Ramadan wala yashrab bin nahariha. Maka dia tidak minum di siang harinya. Syukran lak ya Ustazah. Wal an khamsa, raqam khamsa man. Ini Ustaz. Ini. Saja ini. Aman, raqam khamsa man. Ini Ustaz. Ahlan. Ustazah ini. Ustazah man. Saud ghair masmu'. Ini Ustaz. Ustazah ini Ustaz. Heni. Ustazah Heni. Nah, Ustazah Heni tafadhali ya Ustazah. Nggak dengar Ustadznya ya? Iya. Nah, Khalid ya Ustazah. yatanawalu Khalid yatanawalu al-fatura wa Nah. ya ulul an. Nah. Baik. Mada Khalid yatanawalul fatur. Al-fatur ta'am fi waqti mada? Fi waqti as-sabah. Idza kana yatanawalul fatur di mana huwa ya'kulul an. Ya, yudakhilu ta'am ila fammi. Baik, syukran lak ya Ustazah Hani. Idan syufit insyaallah. Sudah sembuh insyaallah. Alhamdulillah. Naam. Raqam 6 man. Kiki, Ustazah man. Kiki Ustaz. Ustazah Kiki. Adnan la yagsilul malabis fi ghurfatil julus. Tayyib. Adnan la yaghsilul malabis fi ghurfatil julus. Tayyib. Naam. Naam. Adnan la yaghsilul malabis fi ghurfatil julus. Naam, li'anna ghurfatul julus makanun lil julus.
Amma al-ghusl fil hammam. Lahzah. Sebenarnya nggak ada. Nah, jadi ya ini talinya ini saya dari sini ya. Karena dulu putus tikus. Memang sempat keluar kemarin airnya dia. Nah, sering keluar sih, nggak apa-apa sih. Iya. Karena dia ini kalau bisa diganti gantiannya. ada dua. Pas saatnya kayak gini, ini tutup ini lagi. Oh gitu. Ini nih. Terus gimana solusinya, Dok? Ya kalau buat air sih pasti netes nih. Nanti kalau buat buang air pakai saya normalin lagi. Biar gampang keluar, biar lancar ya. Biar teman bang ya kalau netesnya airnya keluar tadi apa ya? Dicari. Nggak ada. Harus cari yang sama ini. Nanti insya Allah kalau memang ada nanti kita lagi kita perlu ini aja. Botol. Sedang belajar ini. Nah, Waalaikumsalam aman. Ismail, Ustaz. Ustaz Ismail, tafadhol ya Ustaz. Zaidun muslimun wa yusalli fil masjid. Aywa, Zaidun muslim huwa yusalli fil masjid. Limadha li'annahu muslim fa yusalli fil masjid. Idza kana kafir la yusalli fil masjid. Nah, syukur laka ya Ustaz Ismail. Wal an samanya man? Rakam samanya nomor 8. Agus. Ustaz, tafadhol ya Ustaz. Ana fi as-saff al-an. Ana adrusu al-arabiyyah. Baik, ana fi as-saff al-an. Ana adrusu al-arabiyyah. Baik. Naam. Baik, tafadhol. Hala huwa at-tadrib ats-tsani. Baik, wal an at-tadrib ats-tsalis. At-tadrib madha? Ats-tsalis. Unzuru at-tadrib ats-tsalis. Ajib 'anil as'ilati ats-taliyah. Mana ajib? Jawablah. Al-as'ilah at-taliyah mustakhdiman. Mana mustakhdiman min fi'lin istakhdama yastakhdimu bermakna ista'mala yasta'milu. Ya, dengan menggunakan atau dengan kata bantu la an-nafiyah. Apa fil misal? Unzuru al-misal, hal tashrabul qahwa fil lail? Fala budda an nujib bi idhafatil la an-nafiyah. Kita wajib menjawab dengan menambahkan huruf la an-nafiyah. Hada wajib. Baik, fahimtum hada? Fa aqul la ashrabul qahwa fil lail. La ashrabul qahwa fil lail. Daiman nudif. Mana? Kita tambahkan la an-nafiyah qabla fi'lil mudhari, sebelum fi'lil mudhari. Nah, raqam wahid. Man? Dewi Ustaz. Ustazah Dewi, tafadhali ya Ustazah. Hal tatanawalul asala fil gada? La atanawalul asala. La atanawalul asal fil gada. Baik, syukran. Idan la al-awwal jawab, la al-thani litisalihi bi fi'lil mudhari. Jadi la yang kedua itu untuk disambungkan dengan fi'il mudhari. Nah, summa raqam isnan man? Titin Ustaz. Baik, tafadhali Ustazah Titin. Hal yashtaqi amirun min batni? La ashtaqi amirun min batni. La yashtaqi amirun min batni. Syukran ya Ustazah. Tayyib, ahsanti. Wal an salasa man? Man yujib? Aina Ustaz Muslimin? Yani, hal huwa hadir? Ismail, Ustaz. Ustaz Ismail, tafadhal ya Ustaz. Hal tujadu mahalatun kasiratun la libai'i asal. La
atujadu mahalatun kasiratun libai'il asal. Libai'il asal. Syukran laka ya Ustaz. Naam, arba'ah. Man sayujib? Agus. Agus. Naam, tafadhal ya Ustaz. Raqam rabi' Ustaz. Arba'ah, naam. Lam yadhhabu tullabu ila al-maktabil kulla yawm. La yadhhabu tullabu ila al-maktabil kulla yawm. Masya Allah. Naam, ahsanta. Khamsah. Man sayujib? Kiki. Ustazah Kiki, tafadhali. Hal tatanawwalu Maryamu la tatanawwalu Maryamu as-sukariyat. Baik, la tatanawwalu Maryamu as-sukariyat. Nah, wal an at-tadribul rabi' akmil al-jumal at-taliyah bi af'al munasibah. Idan al-an yani nabhas 'anil af'al al-munasibah li hadhil jumlah. Kita cari kata yang cocok. Yani al-af'al al-mudhara'ah al-munasibah. Kata kerja mudhari' yang cocok. Kama fil misal, seperti contoh, al-misal la al-faragh, Zainabu takuna nahifatan. Fa madza huwa fi'lul mudhari' al-munasib wa naqul la turidu Zainabu an takuna nahifatan. Idan fi'lul mudhari' al-munasib turidu. Jadi tidak mau Zainab menjadi kurus gitu. Baik, hal fahimtum hadza? Jadi kita cari fi'il. Nah, nabda raqam wahid. Man yujib si Ustazah. Ya Ustazah. Ilfat. Man Ustaz. Naam, tafadhali Ustazah Susi. La tumarisu Zainab ar-riyadah. La tumarisu Zainabu ar-riyadah. Tayyib. Syukran lak ya Ustazah. Naam, wal an raqam isnan man yujib? Titin Ustaz. Titin, tafadhali. La turidu Maryam an takuna samina. La turidu Maryam an takuna samina. Raqam salasa. Man? Ismail. Ustaz Ismail, tafadhal ya Ustaz. La tash'uru bi alamin fi batnihi al-an. La yash'uru bi alamin fi batnihi al-an. Syukran laka ya Ustaz. Arba'ah, man sayujib? Dewi Ustaz. Ustazah Dewi, tafadhali. La tasrabu Fatimah al-halib wal asir wal fawakihah. La tashrabu Fatimatul halibah wa asir al-fawakih. Syukran ya Ustazah Dewi. Khamsah man? Man hadha? Ustaz Didik, Ustaz Rudi. Aina Ustaz Rudi? Ustazah Yati. Lam mawjud. Titin Ustaz. Man? Titin. Tafadhal ya Ustazah. La ya'kulul maridul la tanawal maridul lahma wal bayd. Baik, la ya'kulul maridul lahma wal bayd aw la yatanawalul maridul lahma wal bayd. Kilahuma sahih. Alhamdulillah. Baik, intahaina min hadhihi tadribat insyaallah. Baik, kita selesaikan saja yang kelima ya. Alhamdulillah intahaina min mulahadatin nahwiyah yani harfun nafiyyin. Wal an al min soal tafaddalu. Tafaddalu. Hal min soal? La. Fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Iya. Wal an nuwasil ila al-hiwar ats-tsani min hadhihi al-wahdah. Al-hiwar ats-tsani min hadhihi al-wahdah yani al-inayatu bis-sihah.
al-hiwarus tsani 'inda tabib. Ya, materi percakapan yang kedua yaitu adalah 'inda tabib. Ya. Nah, baik unzuru hadzal kitab. طيب موضوعنا هذا اليوم بالحوار الثاني عند الطبيب ya عند الطبيب عند هنا بمعنى bersama الطبيب واضح إن شاء الله ya بمعنى عند الطبيب هذا بين الطبيب والمريض الحوار يكون بين الطبيب والمريض al-marid pasien atau yang sakit. Baik. Naam. Qala al-awwal ad-daghtu murtafi. Mana ad-daghtu? Berat badan. Tensi. Darah. Ayo, tensi darah atau tekanan darah. La natakalam anil badan al-an ya Ustaz Agus. Nah, ad-daghtu murtafi. Mana murtafi min fi'lin irtafa'a yartafi'u. Naik. Ahsan. Baik. Idzan ad-daghtu murtafi'. Wa sukkari aidan. Mana sukkari? Gula darah. Ahsantum ya. Aidan. Idan aidan di mana murtafi. Aidan ya'udu ila murtafi. Jadi aidan itu kembali ke kata murtafi. Idan ad-daghtu murtafi wa sukkari murtafi. Hadal maksud. Lidzalika qala ad-daghtu murtafi wa sukkari aidan. Ya. Madza hadath? Madza hadath? Mana hadath? Hadatha biduni tasdid. Hadatha di mana kana? Terjadi. Ya, apa yang terjadi? Ahsantum. Hadatha. Ya, itu berbeda dengan hadatha. Kalau hadatha di mana waqa'a, terjadi. Makanya kalau kecelakaan itu biasanya menggunakan kata hadasa. Hadasa hadisah. La amma fi ahdi Rasulullah huna kama yusamma bi hadisatul ifki. Ya. Kejadian atau kejadian dusta gitu ya. Amma haddasa bi tasydid di mana takallama. Berbicara. Tayyib. Qala ad-daghtu murtafi, qala tabib. Ba'da tahsi. Jadi dokter meriksa ini, Pak ya. Meriksa pasien tetapnya kira-kira. Ad-daghtu murtafi wa sukkari aidan katanya. Tekanan darahnya naik tinggi nih. Gula darahnya juga aidan. Madza hadas? Loh, apa yang terjadi? Hadza qala. Madza hadas? Tayyib. Madza qala al-marid? Tanawaltu dawa ad-daght. Waduh, tanawaltu dawa. Mana dawa? Obat. Menurun tekanan darah. Ya. Ad-daght, obat darah tinggi. Wa dawa as-sukkari, dan obat gula darah. Dia minum terus rutin. Ya. Qala tabib madza? A'taqid. Mana i'taqada ya'taqidu? Yakin. Ahsanti. I'taqada ya'taqidu, yakin. Ya. Ana a'taqidu ya. Annaka lam
tattabi'il himyah. Annaka, kalau engkau, lam, mana lam harful jazm? Tidak atau belum? Tattabi'. Ya, ittaba yattabi'u bimakna huna marasa yumarisu. Au tabbaqa yutabbiqu, artinya melaksanakan. Di sini artinya melaksanakan. Al-himyah, diet. Ya. Idzan bimakna ana a'taqid qala tabib annaka lam tattabil himyah, bimana annaka lam tutabbiq atau lam ta'mal al-himyah. Engkau belum melakukan diet. Tayyib. Fahimtum hadha? Nah, wa madza qala? Hadha sahih, qala al-marid. Hadha sahih. Faqad tanawaltu katsiran. Ya. Tanawaltu katsiran min sukariyat. Mana sukariyat ayyuhal asatidzah wal ustadzat? Yang manis-manis. Yang manis-manis. Wadduhun. Daging-dagingan. Lah, duhun minyak-minyak. Oh, minyak-minyak. Yang berminyak. Ad-duhun yang berminyak. Ya. Wa hadza min aladzit ta'am. Di antara makanan yang enak-enak itu ad-duhun ya, yang berminyak-minyak ya. Atau yang berlemak-lemak. Au naqul huna yakni kolesterol ya, berkolesterol ya. Baik, hadad duhun. Wan nasawiyat. Ma makna nasawiyat? Sarikan takallamna. Tepung-tepungan. Ya. Yang tepung-tepung, yang karbo. Makanan karbo, nasawiyat. Makanan yang berminyak-minyak ad-duhun. Makanan yang manis-manis as-sukkariyat. Hadal maksud. Baik. Idzan qala hadza sahih faqad tanawaltu katsiran minas sukkariyat wad-duhun wan nasawiyat. Pamada qala tabib ba'da dzalika? Apa kata dokter setelah itu? Wa a'taqid. Ya sama, saya yakin annaka lam tumaris riyadhah aidan. Wadih. Lam tumaris ar-riyadhah aidan. Kamu juga tidak berolah raga. Pamada qala al-marid? Hawaltu dzalik. Mana hawala yuhawilu? Mencoba. Arroba yujarribu, mencoba. Hawaltu dzalik, saya sudah mencoba itu. Walakin lam astati. Tapi saya tidak bisa. Fa ana masyghulun daiman. Sibuk. Daiman bermakna selalu. Selalu sibuk. An-nasawiyat. Saya sibuk selalu. An-nasawiyat. Nah. Fahimtum hadha? Hamna insyaallah. An-nasawiyat. Mada qala tabib? Naam? An-nasawiyat. Kaif? Tepung. Oh, tepung. Man hadha? Soal? Ataqidu hadha di mana? Yakin, percaya. Yakin atau percaya. Saya yakin ana ataqidu annaka lam tattabil himyah. Saya yakin kamu tidak melaksanakan diet. Wa a'taqid annaka lam tumarisir riyadhah. Saya yakin kamu juga tidak berolahraga. Hadal maksud. Wala hawaltu dzalika walakin lam astati. Saya udah coba-coba olahraga tapi nggak bisa juga. Fa ana masyghulun daiman. Dia sibuk selalu. Fa madza qala tabib? Ayyuhal asatidzah wal ustadzah qala halatuka, hal, kondisi, keadaan khatirah. Khawatirkan. Mengkhawatirkan. Khatir. Khawatir. Khawatir. Al-khawatir ya. Khatirah. Ya, bahaya. La budda minal himyah. Mana la budda? Wajib. La budda bimakna wajib. Au harus.
minal himyah, diet. La budda minal himyah wa la budda minar riyadhah. Dan juga harus olahraga. Limadha ad-dawa'u wahdahu. Ma mana ad-dawa'u wahdahu? Wahdahu bimakna faqat. Obat saja tidak cukup. Iya. Ad-dawa'u wahdahu la yakfi. Ma mana kafa yakfi? Cukup. Ya kan? Kafa billahi syahidah. Kafa billahi wakilah. Ya, cukuplah Allah sebagai wakil, penanggung. Yang cukuplah Allah sebagai saksi. Kafa billahi syahida. Kafa yakfi, la yakfi, tidak cukup, ya. Madza af'alu ya dokter? Lalu apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan, dokter gitu ya. Wa madza qala tabib? Ittabi'il himya. Mana ittaba'a yattabi'u tadi? Ikuti. Lakukan. Ikuti. Al-himyah. Mana al-himyah? Baris riyadhah. Dan berolahragalah. Wa tanawal ad-dawa. Minumlah obat. Wa qabilni ba'da syahr. Mana qabilni? Menemuiku. Iya. Datanglah kembali. Ba'da syahr. Mana ba'da syahr? Fi syahril muqbil. Fi syahril qadim. Hadal maksud. Di bulan yang akan datang. Sebulan lagi. Ama qabla syahr. Ya berarti bulan lalu. Sebulan lalu. Lalu dalam tanda kurung. Ba'da syahrin yuqabil al-maridut tabib. Setelah 1 bulan, ya pasiennya yang sakit berkunjung lagi ke dokter. Ya, apa yang terjadi? Diperiksa lagi oleh dokternya. Ad-daghtu adi. Ma mana adi? Berkurang. Normal. Biasa. Adi itu artinya biasa. Makanya ada istilah kalau kita adat. Ya kan? Ada dari kata adah. Kebiasaan. Ya, adat istiadat, adah. Idan ad-daghtu adi. Ya, tekanan darahnya biasa. Wa kadzalika sukari. Dan begitu juga gula darah biasa, maksudnya normal. Masya Allah. Ada lita'ajjub, Mada lita'ajjub anil khair. Tentang sesuatu yang baik. Madza fa'alta, apa yang telah kamu lakukan? Qala at-tabib. Famadza qala al-marid? Ittaba'tul himyah. Saya sudah ikuti dietnya, sudah lakukan dietnya. Wa marastur riyadhah. Saya juga sudah berolahraga. Wa tanawaltud dawa. Dan saya juga minum obat. Famadza qala at-tabib? Ahsanta. Ya. Bagus Anda gitu. Qabilni ba'da sittati ashhur. Datanglah lagi kepadaku, kunjungi saya lagi ba'da sittati ashhur. Ma mana ba'da sittati ashhur? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan lagi. 6 bulan yang akan datang tuh, 1 semester. Fa madza qala al-marid? Insyaallah wa jazakallahu khairan. Baik, insyaallah, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Hadza huwal hiwar ats-tsani. Hal fahimtum ayyuha ikhwatil asatidzah wa akhwatil ustadzat? Hal fahimtum hadzal hiwar wa hal fahimtum jami'al kalimat al-mawjuda fi hadzal hiwar? Insyaallah. Insyaallah. Baik, syukran lakum ala hadil musyarakah. Naktafi hadal yaum. Ya, kita cukupkan dulu hari ini karena HP saya udah sangat panas. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sebelum itu, kita akan bahas dulu nanti materi kita yang telah kita pelajari hari ini supaya ada nyambungnya dengan materi yang akan datang, yaitu zamanul fi'li. Ya, masih muda insya Allah, tentang perbedaan antara fi'lul madhi dan fi'lul mudhari serta fi'lul amr insyaallah. Baik.
Jazakallah khair. Aku lakum jadilah syukri alal hudur wal ihtimam wal musyarakah. Fa insyaallah naltaqi fi usbu'il qadim wa nahnu fi sihatin wa afiyatin insyaallah rabbuna wa ta'ala. Fa aqulu lakum Allahu a'lam bissawab. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.